machinery and the enzyme. Write it, the machinery and the enzymes. ହେଲା? कौन पाई? डीएनए रेप्लिकेशन पाई बहुत गुडे एंजाइम्स दरकार हमें वन आफ्टर अदर जिबा हम प्रथमे स्टैंडर्डाइज करबा तापरे हमें आगो नबा क्लियर a set of enzymes समस्त लिखो it needs a set of enzymes समस्त लिख लो it needs a set of enzymes one enzymes or lot of enzymes by the it needs one enzymes or set of enzymes go it needs set of enzymes but the main enzyme is dash DNA replication pai what is the main enzyme kuda DNA dependent yes very good DNA dependent DNA polymerase enzyme na kono DNA dependent DNA polymerase कौन पाई ना डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स रो पॉलीमराइजेशन से करिवो को बॉन्ड बनेबो को बॉन्ड बनाए फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड्स बनेबो को बॉन्ड बनाए फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड बनेबो हला वेरी गुड फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड बनेबो एबे जाउची मु क्लियर करची आकू एबे नेक्स्ट हम जाउचे हला enzymes माने generally efficient and yet the highly efficient है ना they are highly efficient enzymes okay it is highly efficient enzymes nucleotide कहीं ना बहुत कम समय रे समाने करि परिवे काम हैला तेनो it is very highly efficient जिबा आगु को पिला नै आगु जिबा why it is highly efficient pollination is done in very short span of time clear hello खाली लिखि दियो very short span of time ताले जानि परियो काहे कि efficient आगु जाउची ई कोलाई रे केतेटा बेस पेयर अछि समस्त मन रख हाउ मेनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन ई कोलाई 4.6 into 10/6 बेस पेयर ताले तो एटा तो 38 मिनिट्स लागिया कथा किंतु जते गोटे साइड रे काम चलचे आरो साइड रे भी काम चलचे तो ऑलमोस्ट बाय 2 बुझे लगी नहीं धर गोटे डीएनए रो ना एपटे जदी काम होची सेपटे भी काम होची ना तेनु हमरो ये कोआडे मुंडा काटी गेछि गुळे खाउ हला तेनु हमरो एका टाइम रे का धर तमे 3 आवर्स लागु छु गोटे एग्जाम लिखिया पई हला आउ जण को भी 3 आवर्स लागु छि ता माने कोन 6 आवर्स लागियो एकाठी दिया हिच ना बुझ पले तो तेनु हमरो एटा कम समय लागु छि बुझि पल्लो क्लियर हेलो ओके 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 तले एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन केते 2000 बेस पेयर पर सेकंड हला जदि एतिकी को एतिकी समय लागुची ताले हमरो एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हला
2000 base pair per second in prokaryotic cells. এটা prokaryotic cell না eukaryotic cells? prokaryotic cells. ଆଗକୁ ଯିବା, এটা ଲେଖ 2000 base pairs per second ହେଲା in prokaryotic cell. ଆଗକୁ ଯାଉଛି, କେବଳ ଫାଷ୍ଟ ହବା ଦରକାର ନା ଆକୁରେସି ସ୍ପିଡ ହବା ଦରକାର ଏବଂ ସ୍ପେସିଫିକ ତ ହବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ହାଇ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ ଆକୁରେସି ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଡିଏନଏ ରେ କିଛି ବି ଏକଡ ସେକଡ ହବଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଅନୱାଣ୍ଟେଡ ମୋଡିଫାଇଡ ବେସେସ ତା ପାଖରେ ରହିବା କଥା ନୁହଁ, କହିଥିଲି କି ନାଇଁ? ଓକେ ଓକେ, ତ ହାଇ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ ଆକୁରେସି ବୋଲି ଖାଲି ଲେଖିଦିଅ। ଯଦି ରେପ୍ଲିକେସନ ରେ କିଛି ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହବ ତାହେଲେ ସେଟା ମ୍ୟୁଟେସନ ହେଇଯିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ। ମ୍ୟୁଟେସନ ଗୁଡା ଜେନେରାଲି ୟୁଜଫୁଲ ନୁହଁ, ତେଣୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ ସିଚୁଏସନ କୁ ଆମେ ଯାଇପାରନ୍ତି। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ମ୍ୟୁଟେସନ ହବ ରେପ୍ଲିକେସନ ରେ କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ହେଲେ। ଆଗକୁ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ, ଏବଂ ରେପ୍ଲିକେସନ ଟା ଭେରି ଏନର୍ଜି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ, ଭେରି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ, ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଆମକୁ ଦରକାର ହେଲା। ତ ଲେଖ ଇଟ୍ ଇଜ ହାଇଲି ଏନର୍ଜି କନଜ୍ୟୁମିଂ ପ୍ରୋସେସ ହେଲା। ତେଣୁ ରେପ୍ଲିକେସନ ଟା ପୁରା ହେଇଯାଏ ନା, ସ୍ଲୋଲି ହବ, ଜିପର ଲାଇକ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ମାନେ ଆପେ ଅଳ୍ପ ଫିଟିକି ଯୋଉ କାମ ହୁଏ ଯେମିତି ହେଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫିଟିକି ହବ ହେଲା। ଏବଂ ଆଦେର ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ର ନାଁ କଣ କୁହ? ଡିଅକ୍ସି ରାଇବୋନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ ଟ୍ରାଇଫସଫେଟ ନା ମୋନୋଫସଫେଟ? ସମସ୍ତେ ଲେଖ, ଦ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଇଜ ଟ୍ରାଇଫସଫେଟ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ହେଲା। ଦ ର ମେଟେରିଆଲ ଇଜ ଟ୍ରାଇଫସଫେଟ, ଡିଅକ୍ସି ରାଇବୋନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ ଟ୍ରାଇଫସଫେଟ। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ତାର ଦିଟା ଲାଭ ଅଛି। କଣ ଲାଭ କିଏ କହିପାରିବ? ଏଇଆ ଲାଭ, ଡିଅକ୍ସିରାଇବୋନ, ସିଏ ଧର ମାମୁଁ ଆସିଲେ, ମାମୁଁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନେଲେ ବାଲିଯାତ୍ରା ସପୋଜ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ଏନର୍ଜେଟିକ ହେଇପାରିବେ କି ମାମୁଁ? ନା। କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ ଆସିଲେ, ମାମୁଁଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ଏନର୍ଜେଟିକ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଡିଅକ୍ସି ରାଇବୋନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ ଟ୍ରାଇଫସଫେଟ ରୁ ଯଦିଓ ଆମକୁ ଡିଅକ୍ସି ରାଇବୋନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ମୋନୋଫସଫେଟ ଦରକାର, ଆଉ ଯୋଉ ଥିଲା, ଆଉ ଦିଟା ଯୋଉ ରହିଲା ପାଇରୋଫସଫେଟ, ସେଇ ଦିଟା ଏନର୍ଜି ଦିଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଆର ଦିଟା ପର୍ପଜ ଅଛି ହେଲା। ଦେଖ କଣ କଣ ପର୍ପଜ କହିବ ହେଲା, କଣ କଣ ପର୍ପଜ କିଏ କହିପାରିବ? ସେମାନେ କେବଳ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ ବନାନ୍ତି ସେଟା ନୁହଁ ହେଲା, ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଏନର୍ଜି ଫର ପଲିମରାଇଜେସନ ହେଲା। କେବଳ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ସ ବନାନ୍ତି ସେଇଆ ନୁହଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇରୋଫସଫେଟ ଯୋଉ POP ମୋନୋଫସଫେଟ ପରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ପାଇରୋଫସଫେଟ, ସେଇଟା ଏନର୍ଜି ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ ହେଲା। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ମାମୁଁ ୱିଥ ବଟୁଆ, ମାନେ ବଟୁଆ ମାନେ ପଟ୍ସ ହେଲା, ଇଜ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବୁଲଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସିଏ ବି ଖାଇବେ କଣ ହେଲା, ଆମେ ଖାଇବା କଣ? ତେଣୁ ପାଇରୋଫସଫେଟ ଟା ଦରକାର ହେଲା। ତାହେଲେ ମୋନୋଫସଫେଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ଟ୍ରାଇଫସଫେଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ଟ୍ରାଇଫସଫେଟ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଟା। ବୁଝିହେଲା? କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ? ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଆକୁ ଛାଡିକି ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଏନଜାଇମ୍ସ ଦରକାର ନା ଆକୁ ଛାଡିକି ଆଉ ଏନଜାଇମ୍ସ ବି ଦରକାର? ଆହୁରି ବି ଏନଜାଇମ୍ସ ଦରକାର ଏଇ ରେପ୍ଲିକେସନ କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ ୱିଥ ଏ ହାଇ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ ଆକୁରେସି and to maintain the expensive method ହେଲା। ଟିକେ କଚଡ ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହବ। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ଆଗକୁ ଯାଉଛି,
जदि एटा एते एक्सपेंसिव ताले पूरा फिटी जीवो कि ना कैन एटा वेरी लॉन्ग पूरा एका काइन हे परिबो नाही तो एटा गोटे पर्टिकुलर जगह रु ही काम आरंभ हबो हैला गोटे पर्टिकुलर जगह रु ही काम आरंभ हबो स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स रेफर्ड एज रेप्लिकेशन फॉर्क गोटे जगह रे ओपन हबो एवं जोटू काम आरंभ हबो क्लियर हेलो पूरा पाई हम पाखरे एनर्जी नहीं आगु जाउची नायक बाबू हेला लक्ष्मी हेला यस यस किंतु गोटे जिनस मन रख पिला माने जे वर्तमान एमाने अलगा टिके हेबे सेपरेट हेबे ला ए दीटा सेपरेट हेबे बेली कहितली कि नहीं कोन कहितली दीटा सेपरेट हेबे बेली कहितली ना सेपरेट हेई चंती ये ला पेरेंटल तापरे एमाने टेम्पलेट हेबे कि नहीं पेरेंटल हाँ टेम्पलेट हेबे पेरेंटल टा कोन हबो टेम्पलेट हबो ला पेरेंटल टा कोन कहितली मु मिसा पेरेंटल टा टेम्पलेट हबो ना टेम्पलेट हेची एवं न्यू स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड ना एठी गोटे न्यू स्ट्रैंड एठी गोटे न्यू स्ट्रैंड ना दीटा न्यू स्ट्रैंड हबो काने डीएनए रेप्लिकेशन हमें कोन कहितले टिके आगुरु सेमी कंजर्वेटिव कोन कहितले हमें सेमी कंजर्वेटिव क्लियर हेलो होई जाए ताले the DNA dependent DNA polymerase catalyze the polymerization only in one direction this is very important ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପଲିମରାଇଜେସନ ହୁଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ହେଇ परिबो 5 days to 3 days this line is very important ହେଲା ତାଲେ ଏଠି କଣ ହବ ଏଠି ବି ସେମିତି 5 days ରୁ 3 days 5 days ରୁ 3 days ଏମିତି ସବୁ ହେଇଛି 5 days ରୁ 3 days 5 days ରୁ 3 days ଏମିତି ହେଇଛି ହେଲା ରେପ୍ଲିକେସନ ଏମିତି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେ ୟୁନାଇଟ କାରଣ ଏଟା ଗୋଟେ ଆର ଏଣ୍ଡ ରେ 3 days ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆର ଏଣ୍ଡ ରେ କଣ ଅଛି 5 days ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ତେଣୁ ଇଏ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯାଇକି ହବ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଭଳିଆ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ହବ 5 days to 3 days ହବ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଆଗ ଲେଖିଦିଅ ଯେ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बा पॉलीमराइजेशन टा सबुबेले गोटे डायरेक्शन हुए दैट इज 5 days to 3 days क्लियर हेलो क्लियर हेलो कि नहीं 5 days to 3 days डायरेक्शन ने हुए जोठी भी हो 5 days to 3 days रे ए चित्रटा करो जोटी कंटिन्यूअस चलीची सेटा को हमें लीडिंग कहबा आ जोटी डिस्कंटिन्यूअस चलीची ताको हमें लैगिंग स्ट्रैंड कहबा एटा परे अवश्य एमती लागिवो एटा हला एठी प्रथमे आरएनए प्राइमर दरकार जे कौन सी जिंस आरंभ हवा पई हेले डीएनए रेप्लिकेशन रे आरएनए प्राइमर्स दरकार हला जदि हमें लीडिंग एंड लैगिंग रो डिफरेंस कर दे परिबा तले हमरो 50% एटा हमें बुझी जाई परिबा प्रथम तो हमें सेमी कंजर्वेटिव बुझी सारथिले वर्तमान लीडिंग एंड लैगिंग रो डिफरेंस लिखिबा हला डायग्राम्स डन समस्त हे गेला डायग्राम्स आगु जाउची आकु देखि देखि मते आंसर दबो आकु देखि कि मते आंसर दबो this creates some additional complication ना other application कहने गोटे साइड कंटीन्यूअस होउची गोटे साइड रे डिसकंटीन्यूअस होउची हला तेनो कोन असुविधा हबो एटा वाई शेप्ड
ये जो स्ट्रक्चर टा को टाइप रही छी वाई शेप्ड है कि नहीं वाई शेप्ड रेप्लिकेशन पाथ मु आउरी भी बहुत गुडे एंजाइम स्ट्रिक कहबी तुमको वर्तमान आगे आमे जाउचे लीडिंग एंड लैगिंग रो डिफरेंस लेख लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड हैला लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड replication is continuous or discontinuous कहि भी परियो continuous ये जे चाहिबो कहि परियो भी एटी replication is discontinuous direction of replication direction of replication and growth of strand complete strand is 5 prime to 3 prime but here direction of replication is 5 prime to 3 prime but the growth growth of strand is dash to dash 3 prime to 5 prime कहीं ना आम जो स्ट्रक्चर टा बन तुम देख ये जो आम बन एटा 5 प्राइम रु 3 प्राइम रेप्लिकेशन भी है ग्रोथ भी है किंतु एठी देख आम जो एठी बनैले एटा 3 प्राइम रु 5 प्राइम एटा रेप्लिकेशन तो एमती है किंतु मिसिले सिना ग्रोथ हम तेणु से आमर अपोजिट है एबे पिला माने कह फेर आउ थे जे कौथिरे 1 आरएनए प्राइमर 1 आरएनए प्राइमर कौथिरे गोटे आ कौथिरे मिनी आरएनए प्राइमर केना आरएनए डीएनए बनया पई दरकार ना तेनो आरएनए इंपोर्टेंट मिनी आरएनए प्राइमर्स देखिले हमें सता देखि दिले कौथिरे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कौथिरे फॉर्म हुए नो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स एठी डिसकंटिन्यूअस जेहेतु तेणु एठी ओकाजाकी fragments are formed fragments are reported clear hello okazaki fragments are reported एवं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को यूनाइटेड करिया पाई पॉलीमरेज दरकार ना लाइगेज दरकार एटारे लाइगेज दरकार तेणु आदरे नो लाइगेज इज नीडेड एथिरो रेप्लिकेशन रे ए स्ट्रैंड बनेबारे किंतु जत्तेबेले हमर न्यूक्लियोटाइड गुडा को यूनाइटेड करा जाए बा पॉलीमराइज करा जाए सेतेबेले पॉलीमरेज दरकार किंतु जत्तेबेले डीएनए सेगमेंट गुडा को यूनाइटेड करा जाए सेतेबेले कोन दरकार ligase is needed okazaki fragments are united by ligase tamane before starting this I made certain points बुझेला मु पढ़ेबा आगरु जति तमे बुझी परिबो मु गोटे बनै देली बुझ पाला कि नहीं पिला ने ला जा फଳରେ कि तुमको इजी हबो टू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स हला क्लियर हेलो क्लियर हेलो कि नहीं लिख चलो समस्त लेख लेख देखा होची तो ହେଲା समस्त लिख चलो समस्त बुझिल चैटिंग प्लीज चैट करो देखा जाउची एबे क्लियर करिवी आगु जिबा
एबे लेख हम जोड़ा चली थिला हमें खाली डिफरेंस जोड़ा मझे ऐड करले क्लैरिटी पई only one strands the replication is continuous ताले से तार पोलैरिटी कौन थिवो 3 डैश टू 5 डैश एटा को हमें कौन कहिथिले लीडिंग स्ट्रैंड एटा रे बनाए ना ये एटा एंती बनाए ना लीडिंग स्ट्रैंड आ ये केंती बनौतला एंती बनौतला हला अदर ओका जाके फ्रेगमेंट्स थिला ताले कहा को हमें कहबा कंटीन्यूअसली के बनेबो जार टेम्पलेट 3 डैश टू 5 डैश ये कंटीन्यूअसली बनेबो एटी दीटा वर्ड अछि रेप्लिकेशन 5 days to 3 days होची किंतु टेम्पलेट रो डायरेक्शन टा केमदी अछि 3 days to 5 days टेम्पलेट रो तेमते दीटा क्वेश्चन हे परियो consequently on one strand the template is polarity 3 days to 5 days 3 prime to 5 prime the replication is continuous and जो strand टा बनिला ता ना हला leading strands सेमिति जोटा अदर स्ट्रैंड अछि जहार पोलैरिटी 5 प्राइम रु 3 प्राइम अछि सेठी डिस्कंटिन्यूअस वे रे न्यू स्ट्रैंड बनिबो सेति पे आको हमें लैगिंग स्ट्रैंड कहंती तो डिफरेंस थरे लिखि देले इट इज ओवर यू कैन अंडरस्टैंड हला एटी गोटे प्राइमर अछि एटी आरएनए प्राइमर केतेडा अछि अनेक अछि तापरे एटा को यूनाइटेड करिया पई के दरकार लाइगेज दरकार आरो लाइगेज दरकार नहीं ये तो कंटीन्यूअस चली छि ना आरो किछि लाइगेज दरकार नहीं segments are united by ligase but nucleotides are united by polymerase हैला segments are united by ligase clear hello okay eta parental strands eta continuous leading strands vanilla discontinuous lagging strands vanilla and I hope ki it is 100% clear template na कहले 3 dash to 5 dash कहबो in leading strands and 5 days to 3 days कहबो in lagging strand. DNA replication कहले always कहबो the direction is from 5 prime to 3 prime. Growth कहले leading strand रो growth and DNA replication same किंतु lagging strand रो replication is from 5 days to 3 days but the growth is from 3 days to 5 days. एना 3 days to 5 days रे सी united हबो परे by ligase ओके जाके फ्रेगमेंट्स हला क्लियर हेलो एब्सोल्युटली क्लियर जल्दी आगु जिबा पिला ने ओके वेरी गुड the discontinuously synthesized fragments known as जाको ओके जाके डिस्कवर करतले are later joined by the enzymes DNA ligase हला क्लियर हेलो जाए देखि पाउचो आरएनए प्राइमर कोठी अछि एठी अछि स्टार्टिंग रे से मूव करियोन से गोटे जारे फिक्स थिबो लास्ट को सेटा बाहर कर दिए जिवो हला ताले एठी समस्ते गोटे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिखो आरएनए प्राइमर जोटा कि गोटे ओलिगो न्यूक्लियोटाइड is made by dash RNA primer or oligonucleotide is made by dash obviously DNA dependent obviously प्रज्ञान से बुझेला obviously DNA dependent RNA polymerase किंतु कहना DNA रू तो बनी छि ना किंतु एठी गोटे इंपोर्टेंट लाइन हैला जेटा DNA स्पेसिफिक कहले बेटर हबो बुझ पाछो कि नहीं कोन कहबा इट इज मेड बाय DNA स्पेसिफिक RNA polymerase कोन कहबा DNA स्पेसिफिक RNA polymerase इटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे लेखो
DNA डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नो डाउट, किंतु एटा गोटे स्पेसिफिक जोन रे ही तयारी होची, एठी ही तयारी हला धर एई डीएनए टा एको बनेछि ना डीएनए पार्ट, तेना को डीएनए स्पेसिफिक आरएनए पॉलीमरेज इज ए बेटर वर्ड। क्लियर हेलो? एउडा सब ओके जाके फ्रेगमेंट सेपट जहा पढैछे हला, एटा सब कोन ओके जाके एठी बहुत उडे जागे रे बनिबो, बहुत उडे छोट छोट बनिकी तापर यूनाइटेड हबो। नेक्स्ट पार्ट को आस, DNA polymerase on their own cannot initiate the process of replication। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କହିଥିଲେ ନା ଆମର RNA primer ଦରକାର for initiation ହେଲା, ବୁଝିଲା? ଏବଂ RNA primer ଟା କଣ, ଗୋଟେ polynucleotides ନା oligonucleotides? ଆମେ କହିଥିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ oligonucleotides, ମାନେ ବହୁତ ବଡ ନୁହଁ, छोट छोट ହେଲା, ଏବଂ ଏटा अल्टीमेटली ताको बाहर करिया को पड़िबो कि नहीं, बाहर करिया को पड़िबो। तमे गाड़ी शिखिना, ड्राइवर रखिलो, तापे तमे ड्राइविंग शिखि गलो, ड्राइवर को बाहर कर देलो, एई टाइप रो एटा। त माने प्रथमे प्राइमर दरकार, तापरे जेतले कंप्लीट डीएनए बनी जिवो, प्राइमर को हमको रिमूव करिवा को पड़िबो, केना डीएनए रे तो आरएनए रहि परिबोनी। आगु जाउची, এটা কোন আরএনএ প্রাইমার? ইট ইজ ইউজড অ্যাজ অ্যান anchor for the addition of DNA nucleotides ହେଲା। ଯେମିତି କି ଦୁବାଇ ରେ you will find many buildings inside the sea, ଚାରିପଟେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? ଚାରିପଟେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର କେମିତି ହବ କହିଲ ଦେଖିଆ ପିଲାମାନେ? ଚାରିପଟେ ଯଦି ସମୁଦ୍ର ଅଛି କେମିତି ଆସିବ? ପ୍ରଥମେ କଣ କରାଯାଏ ନା କୂଳରୁ ଏମିତି ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ପାଚେରୀ ଦେଇକି ସମୁଦ୍ରକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଆଗଲା, ଏପଟେ ସମୁଦ୍ର ରହିଲା, ଏଠି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଚାଲିଲା ହେଲା, ତାପରେ ଏଇ ପାଚେରୀଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସମୁଦ୍ର ଚାରିପଟେ ଆସିଗଲା, ଆଉ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ସେମିତି ଆରଏନଏ ପ୍ରଥମେ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ତାପରେ ଆରଏନଏ କୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦବା ହେଲା, କାରଣ ଆରଏନଏ ରହିବା କଥା ନୁହଁ। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଥିଲା କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ, ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ କେମିତି ହବ? ସେଥିପାଇଁ ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ କରିହବ କି କରିବନି, କଡରୁ କରିକି ନିଆଯାଏ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସମୁଦ୍ରଟା ଚାରିପଟେ ଆସିଯିବ ହେଲା। ଭେରି ଗୁଡ। The primer is removed later। କ୍ଲିୟର ହଉଛ କି ନାହିଁ? ଓକେ। ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ରେପ୍ଲିକେସନ ହବ ନା ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଜାଗାରେ ରେପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ? ନା ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଜାଗାରେ ରେପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି? ଓରିଜିନ ଅଫ ରେପ୍ଲିକେସନ। ଓରି କହନ୍ତି, ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଓରି। ଓରି ମାନେ କଣ? ଓରିଜିନ ଅଫ ରେପ୍ଲିକେସନ। ଓରିଜିନ ଏଠି ଲେଖିଛି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ କ୍वेଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଲେଖ, क्वेश्चन नंबर 1 फिर दियो क्वेश्चन नंबर 1, नो प्रॉब्लम। in prokaryotes, in prokaryotic replication, how many ori is there? One ori present. In prokaryote, how many ori is present? One ori is present. But in eukaryotes, how many ori are present? Many ori are present. Clear? In prokaryotes, how many ori? Only one. But in eukaryotes, many ori are present। origin of replication माने simultaneously replication आरंभ होबो। बुझेला? स्मिता, लक्ष्मी बुझेला तो? प्रज्ञासिनी, पूजा, रामजी, रश्मिता समझते बुझी पड़छ? स्मिता रानी समझ बुझेला? वेरी गुड। तापर पाठ को जीवा।
It is because of requirement of this origin of replication, there is a piece of DNA if needed to be propagated during recombinant. Uri is important. ତମେ ଜାଣିଛ suppose ଏଟା ଗୋଟେ bacteria ନା ଆଦେରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଏଡ୍ ଅଛି ଏ ଚିତ୍ର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଜମିଡ୍ ଅଛି ହେଲା ପ୍ଲାଜମିଡ୍ ଅଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଏଡ୍ ଅଛି ଯଦି ସେମାନେ ସେଲ୍ଫ ରେପ୍ଲିକେଟିଂ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଓରି ଥିବା ଦରକାର କଣ ଥିବା ଦରକାର ଓରି origin of replication ଥିବା ଦରକାର ବୁଝିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଜମିଡ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କଲେ ତା ଦେହରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଦବାକୁ ପଡିବ ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଓରି ଓରି ନଥିଲେ ସେ ପ୍ଲାଜମିଡ୍ ସେଲ୍ଫ ରେପ୍ଲିକେସନ ପାୱାର କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେମିତି କି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲାଜମିଡ୍ ରେ ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଜମିଡ୍ ଆର ଗୋଟେ ଓରି ଅଛି ଓରିଜିନ ମାନେ origin of replication ଅଛି ଯୋଉଠୁ କି replication start हुए no need of diagram only thing you write this point जे कोठी replication जोटु start हुए ताको हमें ओरी कहंती प्रोकैरियोटिक रे गोटे ओरी अछि यूकैरियोटिक रे many ओरी are there without ओरी self replication possible नुह self duplication possible नुह जे न्यूक्लियड हो ହେଲା न्यूक्लियड हो कि प्लाज्मिड हो ସେଥିରେ ଆମକୁ ଓରିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କ୍ଲିୟର ହେଲା କ୍ଲିୟର ହେଲା କି ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖା ହଉଛି ତ ରାମजी you write all these points it is a plasmid ହେଲା a plasmid constructed plasmid ସେଥିପାଇଁ ଆ ପାଇଁ ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏଟା ବନେଇବା ଏଟା ପରେ ଆମେ ପଢିବା ଜେନେଟିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ରେ ସେଲ୍ଫ ରେପ୍ଲିକେସନ ହେଲେ ଓରି ଦରକାର ଓରି କୁ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ କରି ହବନି ଓରି ଭିତରେ କିଛି ରଖିବନି କାହିଁକି ଓରି should be continuous ନହେଲେ କାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା ଓରିରେ ଫରେନ୍ ଜିନ୍ ଦେଇ ହବନି ହେଲା ସବୁ ଜାଗାରେ ଓରି ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ जे डिटेल्स रेप्लिकेशन जदि हमें बुझिବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ପଢିବାକୁ ପଡିବ କି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ in eukaryotes the replication of DNA takes place at which phase ତ ମନେ ଅଛି ଯେ ଆମର ଇଣ୍ଟରଫେଜ ର ସ୍ପେସିଫିକ ସ୍ଟେଜ ରେ ରେପ୍ଲିକେସନ ହୁଏ and ସେ ଫେଜ ର ନାଁ କଣ S phase ହେଲା ତ ଏଇ କ୍वेଶ୍ଚନ ଟା ଲେଖ ତାମାନେ ଆମର replication is a autocatalytic process replication is semi-conservative and in eukaryotes replication takes place at S phase of cell cycle by S phase of interphase of cell cycle clear है जाए S phase of interphase of cell cycle clear है ମୁଁ ଟିକେ ଏନସିଇଆରଟି ବେଷ୍ଟ ଜାଣି ଜାଣି ପଢେଇଛି ଯେ ତମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହବ ହେଲା ତାପରେ I'll make it little complicated and little higher complicated no little higher hmm and ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେପ୍ଲିକେସନ ହେଇନି ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ ହେଇପାରିବନି ତେଣୁ ଏଇ ଦିଟା କୋଅର୍ଡିନେଟେଡ ପ୍ରୋସେସ ହେଲା growth is continuous but replication is confined to certain stage that is S phase ହେଲା and এটা ଗୋଟେ coordinated process a failure in cell division after DNA replication results in polyploidy ହେଲା ଯଦି ଆମର 2C 4C ଥିଲା ଏବଂ 4C ପରେ no division ତାହେଲେ এটা polyploidy ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ ଧର 2n ଟା ତା ମାନେ 4n ହେଇଯିବ ତା ମାନେ এটা polyploidy ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ ତେଣୁ it leads to polyploidy ତମେ ଶୁଣିଥିଲ ଟାପେଟମ୍ ପଢେଇଥିଲି ଆଗରୁ
tapetum गुड़ा polyploid कि नो tapetum मध्य polyploid कहीं ना सेठी karyokinesis हेले भी cytokinesis होउनी तो tapetum मध्य गोटे polyploid structure क्लियर लई जाए एलिना डन abnormality देखेबो कि नहीं देखेबो no division leads to polyploidy ओके एटा से देखै छी जे जदी डिवीजन न हबो टेट्राप्लॉइड हे जो पॉलीप्लॉइड हे जो अच्छा पॉलीप्लॉइड टा किए टॉलरेट करि परियो है ना लेखो पॉलीप्लॉइडी कैन बी टॉलरेट और आउट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 1 लेखो कैन बी टॉलरेटेड बाय plants or by animals polyploidy can be tolerated by plants or animals so polyploidy can be tolerated by plants only केना जदि गोटाए क्रोमोसोम जेनेटिक्स रेकर्ड सेकर्ड ही जीवो ताहले abnormality ही जाए जानचो तो polyploidy can be tolerated by plants only very good एबे आस डीएनए रेप्लिकेशन रिक्वायरमेंट कोन कोन कहितले आई एम रिकैपिंग क्विकली त तमनको सुविधा हबो ना ताले मते को डीएनए रेप्लिकेशन पई हमको कोन दरकार डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स दरकार ना खाली राइबोन्यूक्लियोटाइड्स दरकार डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स दरकार ट्राइफॉस्फेट दरकार ना मोनोफॉस्फेट दरकार देखी को डीऑक्सी एटीपी तो ट्राइफॉस्फेट जीटीपी टीटीपी टीटीपी डीऑक्सी टीटीपी ला डीऑक्सी यूटीपी हे परिबो कि पिला माने ना यूरासिल तो डीएनए नाही तो सेटा केबे हे परिबोनी एवं सेटा बे ठी बनिबोनी कि दरकार ही नाही हला तले डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स दरकार समस्त लेख आउ थरे प्रॉपर्ली हला तापरे हमको कौन दरकार ना पेरेंटल स्ट्रैंड्स दरकार जोड़ा कि डीएनए स्ट्रैंड्स तापरे हमको आउ कौन दरकार ना आरएनए प्राइमर दरकार ना आरएनए टा कौन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड रो पॉलीमर ना खाली राइबोन्यूक्लियोटाइड रो पॉलीमर राइबोन्यूक्लियोटाइड रो पॉलीमर ना एक्चुअली प्राइमर्स दरकार कहना लीडिंग रे सिना गोटे लैगिंग रे अनेक तेणु हमको प्राइमर्स दरकार जोड़ा कि ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स क्लियर है लॉ हमको एंजाइम्स दरकार कि नहीं यस एंजाइम्स बहुत दरकार गोटे एंजाइम्स ना अनेक एंजाइम दरकार अनेक एंजाइम दरकार whenever I am saying DNA polymerase obviously it is DNA dependent DNA polymerase जदि आरएनए डिपेंडेंट ही था ना मु लिखी था आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हैला तो हमें कौन लिखी जे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज माने डीएनए पॉलीमरेज हैला ता सहित आउ कौन दरकार ना प्राइमेज दरकार हेलिकेज दरकार डीएनए लाइगेज दरकार आई थिंक तमे लाइगेज जानिच पॉलीमरेज जानिच ता सहित आउ कौन दरकार टोपो आइसोमरेज दरकार सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स भी दरकार तमे एटलिस्ट को दिटा जानछ एटा जानछ एटा जानछ हेलिक्स को ओपन करिया पे हेलिकेज भी दरकार तेनु तमे एई पांच छटा आउ टिके एक्स्ट्रा लेखो हला बहुत पिला पचाउथिलो जे आमे केबे केते टमु छाडीबा आज द क्लास इज कंटीन्यूअस तो आमे 10:30 टमु छाडीबा हला 10:30 रे आई विल लीव यू क्लियर हेलो अच्छा मते कहलो डीएनए रेप्लिकेशन कोन एते तो पढाई सारलेनी डीएनए रेप्लिकेशन कोन ना डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव करेक्ट डीएनए रु डीएनए बनेवाटा ही डीएनए रेप्लिकेशन करेक्ट और नॉट डीएनए रु डीएनए बनेवाटा तो डीएनए रेप्लिकेशन हेतिबो ना ना कोन हेतिबो डीएनए रु डीएनए रेप्लिकेशन डाला डीएनए रु डीएनए हला
इट इज ऑटो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी कहथिले हला ऑटो कैटालाइटिक कहथिले कि नहीं ऑटो कैटालाइटिक कहथिली आउ कोन कहथिली डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव कहथिली आउ कोन कहथिली को इट इज कंटीन्यूअस ना सेमी डिसकंटीन्यूअस कहले देखिया डीएनए रेप्लिकेशन कंटीन्यूअस ना सेमी डिसकंटीन्यूअस गोटारे कंटीन्यूअस गोटारे डिसकंटीन्यूअस ताले कोन कहबा ताको हमें सेमी डिसकंटीन्यूअस कहबा हला बुझि परलो and it is bidirectional also in eukaryotes it is bidirectional also la clear hello is a lecture learning samste all of you have written or not